السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد اللطيف أكاديمي. دونك دائما في السلسلة اللي متعلقة بليكسبليكاسيون ديال لي ماتيماتيك فينونسيير، وفي هاد لا فيديو ان شاء الله غنزيدو واحد ليكزيرسيس في لي زانتيغي كومبوزي. سي ان ليكزيرسيس اللي هو تري امبورطون، ومن بعد مازال ان شاء الله غنزيدو لي زابليكاسيون. بون، عندنا ان اكزيرسيس calculer la valeur acquise et le montant total des intérêts. Donc on a la valeur acquise ou le montant total des intérêts pour chacun des placements suivants. Donc on a le capital, durée du placement, le taux de capitalisation. Donc on a les durées de placement 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 ans. On a les taux de capitalisation. Donc il y a une adéquation entre le taux et la capitalisation. On a un taux annuel, on a une capitalisation annuelle, la première ligne. Deuxième ligne, taux semestriel, capitalisation semestrielle. Et ainsi de suite. Et si il n'y a pas l'adéquation entre les deux, donc il faut les taux équivalents. Donc on a le point, mais on a l'application. Bon. On fait l'application de deux formules. Dans la première formule, on sait que Cn est égal à C0 fois 1 plus I à la puissance n. Et I, l'intérêt est égal à Cn moins C0. C'est les deux formules. On donne la première ligne. On a la durée en année ou le taux annuel. Donc 1. Donc on a 3 ans. Donc on dit C3 égale 32 600 fois 1,065 à la puissance 3 égale. إلا حسبنا هنا غادي نلقاو 39379,16 dirhams. هذه c'est la valeur acquise. Bien sûr هنا le montant total des intérêts كناخدو la valeur acquise اللي هي 379,16 dirhams moins le capital 32 600 dirhams bien sûr. Donc finalement l'intérêt غادي نلقاو 6779,16 dirhams. هذه c'est l'intérêt rapporté par ce placement. Deuxième ligne, on a le capital 18 700, la durée de placement 4 ans. Mais on a le taux semestriel, ou la capitalisation semestrielle. Donc on a un bureau, un semestre. Donc l'étape numéro 1, je veux calculer le nombre de semestres. Donc 2, أول حاجة غنبدا بلي semestres. Donc هنا عطينا 4 ans 4 سنين فوا والعام شحال فيه من سيمستر؟ فيه 2 سيمستر. غنضرب في جوج. هاد جوج جبتها هي عندنا هنا 2 سيمستر باغ. يعني جوج ديال لي سيمستر في العام. هما عاطينا 4 سنين. دونك التوتال هي 8 سيمستر. 8 ديال لي سيمستر اللي عندي. دابا يمكن لي نابليكي دابا هاد لا فورمول. عندنا سي 8 ايغال دونك 18700 فوا 1,0375 على لا بويسونس 8 اللي لقينا دابا، وغادي نلقاو في لا فالور اكيز 25104,20 dirhams. Donc, la valeur acquise
باش نحسبوا l'intérêt c'est très facile. L'intérêt كناخذوا la valeur acquise 25104,20 moins 18700. Donc finalement l'intérêt تعطينا 6404,20 dirhams. Donc خصنا نردو البال مزيان في l'examen, surtout فهاد كيعطوك هنا لا دوغي وكيعطوك الكابيتاليزاسيون ولوطو. سيرتو نردو البال مع لوطو الكابيتاليزاسيون ما كانش واحد لاديكواسيون اونتر لي دو، راه خصنا نخدمو بهذوك لي طول اللي هما ايكيفالون. troisième ligne عندنا 12825 وعندنا لا دوغي دو بلاسمون 5 ans ولوطو عندنا تريمستريال. دونك نخدمو بلي تريمستر. Donc la première étape, l'étape numéro 1, il faut tout d'abord calculer le nombre de trimestres. Trimestre هنا انا شادي منها عندي 5 ans 5 سنين، هادي راه 5 ans 5 اللي عطينا هنا في الطابلو فوا لعب شحال فيه من تريمستر، فيه 4 حيت تريمستر فيها 3 موا و 12 ديفيزي بار 3 تعطينا 4 تريمستر. هنا 4 هادي 4 تريمستر بار هي تعطينا 20 تريمستر. دونك دابا يمكن لي نابليكي لا فورمول. دونك غندير هنا سي 20 حيت عندي 20 تريمستر ايغال 12825 fois 1,015 à la puissance 20. Donc تعطينا هنا valeur acquise 17273,42 dirhams. من بعد نحسبوا هنا l'intérêt. C'est très facile. I l'intérêt كتساوي la valeur acquise 17273,42 moins هاد 12825. Donc كتعطينا l'intérêt de 4448,42 dirhams. Donc c'est l'intérêt rapporté par ce placement après 5 ans ou là après 20 trimestres. D'abord quatrième ligne, on a 14500 ou la durée de placement 2 ans, mais on a les mois. Capitalisation mensuelle 2 ans. نشوفوا عامين شحال فيها من شهر. Bien sûr هنا العام فيه 12 mois وعطينا 2 ans. هي 12 fois 2 هي 24. Donc 4 أول حاجة نحسب هنا لا دوري، هنا عطاونا لي موا وعطينا 2 ans فوا العام فيه 12 موا فوا 12 نحسب له التوتال ديال لي موا. دونك عامين 2 ans فوا 12 حيت العام فيه 12 موا. دونك نديرها هنا 12 mois par an est égal 24 mois. Donc on applique d'abord la formule. On dit là C 24 est égal 14500 fois هنا عطاونا لوطو 0.5 خصني نقسم على 100 عاد باش نزيد واحد هي 1,007 à la puissance 24. Donc finalement la valeur acquise غتعطينا هنا C 24 est égal 17142,54 dirhams. Donc هذه هي la valeur acquise. Finalement l'intérêt
c'est très facile. عندي I. L'intérêt est égal. Quand on a la valeur acquise 17 142,54 moins 14 500. Donc finalement l'intérêt a ce qu'on a dit 2642,54 dirhams. دونك إلا عندكم شي تساؤل ممكن تكتبوا لي في لي كومونتير وفيديو قادم ان شاء الله.